So we're here today on this beautiful Mausam, Khubsurat Mausam in this afternoon to inaugurate the House of Blessings for Widows and Orphans Bani Gala branch. And thanks to Noor-e-Haq Trust, who have donated the use of their building to be able to have our House of Blessings. We're really appreciative of them for their support and all of our donors for helping us to start this. And it's basically a home for widows and orphans and single mothers. So those who have been through a lot of tragedy and hardship and poverty can have a normal home environment with being taken care of with love and concern, good food, good school, good counselors and people to motivate them so that they can get a good education and they can become assets to the nation and they can break the cycle of poverty and someday become our donors. So why you take this initiative at this Pakistan? Well, I've been here since the 2005 Zalzala. I came and I've worked in every disaster since then with my team. I registered CDRS here after I fell in love with the country after the Zalzala. And I just fell in love with the people. And they asked me to stay. I was invited here by people in Pakistan. So I thought this is where Allah wants me to be. And so I'm just here to serve humanity, do whatever I can to live my life and hopefully make Allah proud of my work. How many branches overall Pakistan CDRS? So we have a main office in Islamabad. We have 4 branches of House of Blessings for Widows and Orphans. We have 4 animal shelters in Karachi, Islamabad, Lahore and Skardu. And we have over 700 water projects all over the country from Gilgit-Baltistan and Swat and the northern areas all the way down to Badin and Balochistan and Karachi. So we are working everywhere and we've worked in every disaster of Pakistan. Plus we build houses and do all kinds of different economic assistance projects throughout Pakistan. Sir, you are doing a great job. Thank you so much again. Thank you. We have been given a Tamga Isar medal from Pakistan. So we have a national medal and we're twice certified by Pakistan Center for Philanthropy. So we are doing a good job, inshallah. Thank you so much. Thank you. जी CDRS हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स आज से हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया था और ये घर ऐसा है जिसमें यतीम बच्चों और बेवाओं को बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया जाता है। ऑर्फनेज कहना हमारी एक मजबूरी है, लेकिन ये एक घर है जो कि एक बड़ी फैमिली की तरह बच्चे और माएँ वहाँ पर रहते हैं। और ये प्रोजेक्ट इसलिए हमने स्टार्ट किया था क्योंकि CDRS NGO है और ये मिस्टर टॉर्च उसके फाउंडर हैं, तो उनके पास इस तरह लोग हेल्प के लिए आते थे। तो एक फैमिली इसी तरह हेल्प के लिए आई जो कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनको शेल्टर चाहिए था। फिर उस एक फैमिली को कैटर करने के बाद ये हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स हमने खोल दिया ताकि हम मज़ीद यतीम बच्चों और बेवाओं को शेल्टर प्रोवाइड कर सके, जिसमें हम बच्चों को अकोमोडेशन, उनकी अच्छी तालीम दीनी दुनियावी लिहाज से और कर रहे हैं और उनको अच्छा खाना 3 टाइम देते हैं और जिसमें हम बच्चों को उनकी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारी मतलब हर तरह की उनकी ज़रूरियात हम लोग पूरी करते हैं और उनको सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मुस्तक़बिल में खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकें और बिना किसी मोहताजी के अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकें। मैम दूसरा ये बताइएगा, ये ओवरऑल पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेज़ हैं आपकी और इसके साथ साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी रह रहे हैं आपने कहा है, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा कि ये ख्याल कहाँ से आएगा? हाँ, यही ना हम पूरी यही तो इस प्रोजेक्ट की जो मेन चीज़ है ना, एक अलग सी चीज़ है। वो हम जो बेवा औरत हो जाती है या कोई ऐसी सिंगल मदर है, उसके साथ में बच्चे हैं, माशरे की ठोकरें हैं और कोई उसको कैटर नहीं कर रहा, कोई उसकी टेक केयर नहीं कर रहा, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। औरत बच्चे संभाले या कमाए, किधर जाए? तो हम उसकी ब्लेसिंग पूरी फैमिली को ऑन कर पूरी फैमिली को लेते हैं ताकि हम अगर माँ अनएजुकेटेड है तो उसको हुनर सिखाया जाता है, जैसे स्टिचिंग का, बेकिंग का, कुकिंग का और बच्चे साथ साथ बच्चों को तालीम के ज़रिए सस्टेन किया जा रहा है ताकि कल को तालीम अगर उनको मिले तो अच्छी नौकरी तो मिल सके ना और इसे कुछ अरसे के बाद वो सस्टेन होकर यहाँ से जाएं और पूरी फैमिली को इसी तरह हम लोग लेके चलते हैं और उनको सस्टेन करते हैं। मैम यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरा नाम है सलमान रफ़ीक और जिस इदारे के साथ मैं काम करता हूँ वो है CDRS, कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज। 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तो उस वक़्त जो हमारे बानी हैं और फाउंडर हैं टॉर्च, वो पाकिस्तान आए
تھوڑی سی دیر کے لیے, لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ 19 سال گزر جائیں گے اور ون تھنگ ول لیڈ ٹو اندر, اور ماشاء اللہ سے وی ول ہیو اے ورلڈ کلاس ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن. اس کے جہاں بہت سارے پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ ایک پروجیکٹ کہلاتا ہے ہاؤس آف بلیسنگس. ہاؤس آف بلیسنگس کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مستحقین ہیں, انہی کے اندر بیوائیں اور یتیم بچے ہیں, اور ہم سب پہ ایز اے ہیومینٹی اینڈ ایز اے فیبرک آف سوسائٹی یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم لوگ ان کی ہیلپ کریں اور ان کو ان کی کفالت کریں. تو یہ اس کاوش کی ایک, اس کو عملی جامہ پہنانے کی ایک فارم ہے کہ CDRS ہاؤس آف بلیسنگس, جہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کے اندر جو گیپس رہ گئے ہیں ان کو فل کریں, انہیں مین اسٹریم اسکولس کے اندر ڈالیں. جو بیوائیں ہیں ان کو کوئی اسکل ٹریننگ کروائیں اور اس کے بعد ان کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ وہ اپنے گریسفلی اپنا کوئی ایک نیا کام کر سکے, ایک نئی زندگی کی ابتدا کر سکیں. اس سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس گریف اور لاس کی سچویشن سے وہ گزرے ہوتے ہیں ان کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کر کے اس میں سے باہر نکالیں, تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ مطلب دیئر ویژن از بیانڈ دا سفرنگ دیٹ دے ہیو جسٹ ہیڈ بٹ ٹو سارٹ آف لک بیانڈ. تو اس کے اندر جس کو بھی میرا میسج جا رہا ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارا پتہ ہے, جنہوں نے ہماری کبھی بھی سپورٹ کی ہے. آج جہاں پہ ہم لوگ کھڑے میں ہیں, یہ آپ لوگوں کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ 3rd برانچ ہے ہاؤس آف بلیسنگس کی, جو کہ بنی گالا اسلام آباد کے پاس کھل رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی میکسیمم سپورٹ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ مل کے آپ جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض کیا ہے اس کے اندر ہماری مدد. How many branches overall in Pakistan CDRS Housing Blessings Society? CDRS as an organization has just one country office in the country, which is in Islamabad in G133, but our projects are spread all across the country. السلام علیکم. ہاؤس آف بلیسنگز جیسا کہ آپ نے پروگرام کے اندر بھی تمام باتیں ہوتی رہی ہیں کہ کیسے سٹارٹ ہوا اور کیا ہوا, کہ ایک فارنر آ کے اگر وہ اتنا امپریس ہوتا ہے اور ایک کام کرنے کے لیے اتنا ایکٹیو ہو سکتا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اس نے اپنے راستے کو بدل دیا اور اپنے دین مذہب کو چھوڑ کے لوگوں کی خدمت کی طرف لگ گیا, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. بینگ پاکستانی ہمارے اندر بہت جذبہ ہے اور اپنے لوگوں کو کسی بھی مصیبت میں سمیٹنے کا, سنبھال جانے کا جذبہ جو میری قوم کے اندر ہے, مجھے لگتا ہے کسی میں بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اسی سے امپریس ہو کے وہ پاکستان میں رہے مسٹر ٹارچ ہے, اور یہاں سے انہوں نے جانا پسند نہ کیا اور پاکستان میں پاکستانی لوگوں کی خدمت کے لیے ریڈی ہے. اور آج جو ہاؤس آف بلیسنگز الحمدللہ ایک 4تھی برانچ کی طرف گیا ہے. اس سے پہلے مطلب جو ہے وہ ایک برانچ تھی اور بہت ودن ایئر جو ہے وہ فوری طور پہ 3 برانچز بنا چکا ہے. تو سب سے زیادہ اسپیشلٹی CDRS کی ہاؤس آف بلیسنگ کی ہے کہ ایک بالکل فری کانفیڈنٹ ماحول ہے جس میں بچوں کے اوپر کسی قسم کا پریشر اور کوئی چیز نہیں. ہمارے بچے آزاد ہیں, انہیں کسی سوال سے کوئی گھبراہٹ نہیں, اور ہمارے ایک ان کو ہاؤس آف بلیسنگ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ایک گھر ہیں اور وہ بالکل اپنے گھر کے ماحول کی طرح سے ہے. ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ وہ آرفن ہیں, وہ کوئی مسکین ہے یا ایسا ہیں.